warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yaf'al Rabbuna ma yasha'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Kama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'uk. Sesuatu yang sudah menimpamu tidak mungkin akan tersalah. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibuk. Apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Wa anna ma'al usri yusra. Apa yang bersama setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salawat dan salam atas pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mursyid al-awwal yang memberikan petunjuk kita yang pertama, wal muallim al-awwal yang mengajarkan kita yang pertama, muslih hadhihi al-ummah yang memperbaiki keadaan umat ini. man arsalahu Allah rahmatan lil alamin Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira memberikan kabar gembira dan memberikan petunjuk atau memberikan kabar tidak baik, mubayyinan lil ahkam menjelaskan seluruh hukum, mursyidan lil anam memberikan petunjuk bagi umat manusia. tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas jalan yang lurus dan jalan yang putih. layluha kanahariha Malamnya seperti siang. la yazighu 'anha illa halik Tidaklah orang mengikuti jalan Nabi Muhammad kecuali dia akan celaka. yahlak bi mukhalafatillah Dia akan celaka dengan sebab menyalahi aturan Allah, wa bil khuruj 'an manhaji rasulillah dan dia akan keluar daripada jalan metode Nabi Muhammad, وبالغفلة عن الله ورسوله dan dia akan lupa daripada Allah dan Rasulullah. جاءنا رسول الله ليرشدنا Nabi Muhammad datang kepada kita untuk memberikan petunjuk untuk kita. ويخرجنا من الظلمات إلى النور Beliau telah mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju alam terang benderang. نشهد أنه بلغ الرسالة Kita menyaksikan beliau telah menyampaikan semua risalah, وأدى الأمانة dan beliau telah melaksanakan seluruh amanah, ونصح الأمة dan beliau telah menasihati umat وكشف الأمة dan menjauhkan segala huru hara. وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا Dan dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا Dan beliau pada kegelapan menjadi lampu seperti bulan dan seperti bintang. كساه الله جلالا وجمالا Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keelokan, kehebatan terhadap Nabi Muhammad. وغشيه النور Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi Nabi Muhammad dengan cahaya. وغلب على حاله السرور Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Muhammad kepada derajat yang sangat tinggi. حتى من رآه قال كأن الشمس تجري في وجهه Siapa yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mengatakan matahari berjalan di wajahnya Nabi Muhammad. أبيض اللون Beliau mempunyai kulit yang putih مشربا بحمرة bercampur dengan kemerah-merahan. واسع الجبين Beliau mempunyai jidat yang luas. شعره بين الجمة والوفا Rambut beliau kadang-kadang sampai telinga dan sampai ke bahunya. كان ربعة في الطول ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن Dan tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tapi sedang. ولكن إذا مشى بين الرجلين الطويلين طالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan di antara dua orang laki-laki yang tinggi, maka Nabi Muhammad terlihat yang paling tinggi. لأن الله يغار على نبيه صلى الله عليه وسلم Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai kecemburuan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi وبقي wasallam. هذا الوصف فيه حتى الآن Dan sifat itu tetap ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. القبة الخضراء محاطة بجانبها العمارات
Muhammad SAW sekarang di sekelilingnya banyak bangunan-bangunan tinggi, tapi apabila kita lihat maka Qubatul Hawra, kubah hijau itu terlihat lebih tinggi daripada gedung-gedung yang ada di sekitarnya. قالت السيدة عائشة Sayyidah Aisyah telah berkata, لم يكن لنا في الليالي المظلمة من مصباح إلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. setiap malam-malam kami tidak mempunyai lampu kecuali yang menerangi kami wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دخل عليها في مرة من المرات وكانت تخيط بالمخيط. Suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah, dan ketika itu Sayyidah Aisyah sedang menjahit pakaiannya. وقد سقط عليها المخيط Ketika menjahit, jarumnya jatuh. فلم تستطع أن تراه بسبب الظلام. Kemudian Sayyidah Aisyah tidak bisa melihat jarum yang jatuh itu karena kegelapan. فلما دخل عليها رسول الله كأن الشمس أشرقت. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar beliau, seakan-akan matahari terbit di dalam kamar tersebut. فرأت المخوط. Kemudian Sayyidah Aisyah melihat jarum tadi. قالت ما أقوى نورك يا رسول الله. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, betapa indahnya, betapa bercahayanya wajah engkau ya Rasulullah. قال يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka wahai Aisyah, orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. قالت ومن الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله. Sayyidah Aisyah menjawab, siapa yang tidak melihat wajahmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang celaka adalah orang yang disebutkan namaku di depannya tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. اللهم صل وسلم عليه وعلى Sallallahu آله. alaihi wasallam. يبخل على نفسه بأن يصلي على رسول الله. Orang yang tidak mau berselawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. وليس رسول الله محتاجا إلى صلاتنا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat kepada selawat kita. فقد أغناه الله عن كل ذلك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berhajat kepada kita. ولكن نحن المحتاجون للصلاة عليه. Tapi kita yang berhajat terhadap salawatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيذكر المرام من يصلي على نبيه مرة يصلي الله عليه بها 10. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. وماذا تساوي صلاتنا عند صلاة الله؟ Tidak ada perbandingannya salawat kita dengan salawatnya Allah Subhanahu wa taala. بالصلاة على رسول الله ترتفع البلايا Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala akan mengangkat segala bala وتشفى الأمراض dan akan disembuhkan semua penyakit, وتقضى الحوائج dan semua hajat akan dikabulkan oleh Allah, وتنفرج الهموم dan semua kegelisahan akan dibukakan oleh Allah. ببركة الصلاة على نبينا محمد. Dengan keberkahan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi اللهم wasallam. صل وسلم Allahumma shalli wa على sallim سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad بالقلوب ودوائها bil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها afiyatil abdani wa ونور shifaiha الأبصار وضيائها absari wa qiyaiha وقوت الأرواح وغذائها qutil arwahi wa ghidaiha وعلى آله وصحبه وسلم. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اجعل لك وردا من الصلاة على النبي في اليوم والليلة. Jadikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wiridmu setiap hari dan malam. وسترى عجبا من ذلك Engkau akan melihat keajaiban daripada keberkahan salawat. كيف أن الله يفتح لك أبوابا لم تكن قد فتحت من قبل. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu yang tertutup yang sebelumnya tidak dibukakan oleh Allah untukmu. ويرفع عنك كثير من الشدائد. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala kesusahan darimu. والأمة اليوم في شدة وكربة كبيرة. Dan kita sekarang berada di dalam musibah, di dalam kegundahan yang sangat besar. أحوجهم إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه Kita وسلم. sangat berhajat kepada memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. إذا لهجت ألسنتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنهم. Setiap orang yang memudahkan
memudahkan lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjauhkan segala kesusahan dari mereka. وقد سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم Suatu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi قال wasallam, يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي من وقتي صلاة عليك ya Rasulullah, berapa banyak aku menjadikan salawat kepadamu setiap hari? قال ما شئت Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah kamu. قال إذا أجعل لك ربع وقتي صلاة عليك Kalau begitu aku jadikan seperempat waktuku untuk bersalawat kepadamu. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik untuk kamu. قال أجعل لك الثلث يا رسول الله Kemudian sahabat itu menjadikan, kalau begitu aku jadikan 2/3 bersalawat kepadamu. قال وإن زدت فهو خير لك Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu tambah maka lebih baik untuk قال kamu. أجعل لك النصف يا رسول الله Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan separuh waktuku untuk bersalawat قال إن kepadamu. زدت فهو خير لك Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu tambah maka itu lebih baik untuk kamu. فقال الرجل إذا أجعل لك وقتي كله صلاة يا رسول الله Kemudian sahabat itu menjawab dan bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku bersalawat kepadamu ya Rasulullah. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يغفر ذنبك يغفر همك Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kalau kau jadikan seluruh waktumu bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu dan menghilangkan segala kegundahanmu. إذا تكفى الهموم بكثرة الصلاة على النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم Kalau begitu kata beliau, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kegundahannya, kegalauannya akan diangkat, dihilangkan oleh Allah. وقد جاء في بعض الأخبار الضعيفة أن الله يخلق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملكا يؤنس صاحبه في قبره Di dalam sebuah riwayat yang lemah tapi bisa diamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salawat itu dapat menemani, memberikan kegembiraan bagi penghuni kubur. هذا ببركة الصلاة على رسول الله Ini semua dengan keberkahan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ونحن إياكم في شهر شعبان Dan kalian sekarang berada di bulan Sya'ban, شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي شهر شعبان نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. فينبغي على المؤمن أن يكثر من الصلاة والسلام Maka على رسول الله sepantasnya bagi seorang yang beriman kepada Allah untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخصوصا مع هذا الكرب في هذا الزمان Lebih khusus lagi ketika kita mendapatkan musibah yang besar di zaman ini, حتى يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala bala daripada seluruh dunia ini dan daripada seluruh umat manusia. هذه توجيهات وجهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم Inilah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن كان قلبك معلق بالنبي محمد سيظهر ذلك في كثرة الصلاة والسلام عليه Apabila hatimu memang berhubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya engkau pasti memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi فإن wasallam. من أحب شيئا أكثر من ذكره Karena siapa yang cinta kepada sesuatu pasti dia banyak menyebut sesuatu tersebut. والله شغل الناس بذكر ما لا يعنيهم Pada zaman sekarang banyak manusia yang menyebutkan sesuatu yang tidak ada إما faedahnya. بأخبار سياسة Di antaranya ada yang berbicara tentang politik أو بأخبار لا تنفع atau kabar-kabar yang tidak ada manfaatnya. والآن شغلهم بكورونا Dan sekarang ini mereka disibukkan dengan masalah virus corona. وجلس الناس من يوم يصبحون إلى أن يمسون وهم معهم كلام إلا في هذا الوباء Kita sudah duduk
Dan kita dengarkan beberapa minggu ini tidak ada yang mereka bicarakan kecuali masalah tersebut. وضاع لهم الوقت. Sehingga waktu hilang, mereka menyia-nyiakan waktu. وخذ لك من هذه الأخبار شيء صادق وشيء كاذب. Ambillah kabar ini dari orang yang tidak pernah berdusta. والناس جالسين وراء وسائل الإعلام. Kebanyakan orang sekarang nonton sinetron يسمعون ماذا يقول فلان وماذا يقول فلان. dan yang didengarkan apa yang dikatakan oleh seseorang atau dikatakan oleh seseorang. لماذا كل هذا؟ Kenapa ini semua terjadi? أليس الله المدبر؟ Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua sesuatu? أليس هو الذي يقدر؟ Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan? هل نحن الذين ندبر الكون؟ Apakah kita yang mengatur semua alam semesta ini? بل يدبر الله الوجود على ما يشاء. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua sesuatu ini. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah Subhanahu wa taala apabila mengkehendaki sesuatu dia katakan kun pasti akan terjadi. فاشتغل بربك والذي عليك Maka sibukkanlah dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala في فرض الحقيقة والشرع المصون. di dalam menjadikan sesuatu dan mengatur semua sesuatu. لا يكثر همك ما بد يكون. Jangan mengambil pikiranmu, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. هل يكون في الكون شيء غير أمره؟ Apakah ada di alam semesta ini terjadi bukan karena kehendak Allah? هل أحد في الوجود يقدم أو يؤخر من غير إذنه؟ Apakah ada di alam semesta ini yang akan menunda sesuatu atau memajukan sesuatu selain Allah? حتى الفيروس هذا خلق من خلقه. Sehingga virus ini pun adalah makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala juga. ولو شاء الله لرفعه في لمحة بصر. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat virus tersebut sekejap mata. لكن الناس لا يعقلون. Tapi kebanyakan manusia tidak mau berpikir. نرجع إلى الله. Kembalilah kepada Allah. نتعلق بالله وبرسول الله. Hubungkanlah hatimu dengan Allah dan Rasulullah. وهو الذي سيعيننا. Allah yang pasti akan menolong kita. وهو الذي سيرفع البلاء عنا. Allah yang akan mengangkat bala dari kita. إن مع العسر يسرا. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. إن مع العسر يسرا. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. اشتدي أزمة تنفرجي. Ya Allah, bukakanlah segala kesusahan kami. فقد وقت انفراجها إن شاء الله. Di waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, menjauhkan segala bala dan musibah وما itu. تشتد المصائب إلا وتنفرج. Setiap ada musibah pasti akan diangkat oleh Allah. ولكن يرجع فيها إلى الله من يرجع ويغفل من يغفل. Tapi masalahnya ketika dapat musibah itu, adakah yang kembali kepada Allah atau mereka tidak kembali kepada Allah? تعجل بالرجوع إلى الله. Maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah. وعجل بكثرة الصلاة على رسول الله. Banyaklah berselawat kepada Rasulullah حتى تقرب القلوب من رسول الله. sehingga hati kalian terhubung dengan Rasulullah, انشغلنا كثيرا عن رسول الله. sehingga kita sibuk dengan Rasulullah, شغلتنا أمور الدنيا. sehingga kita dijauhkan daripada sibuk terhadap dunia. شغلتنا أخبار الإعلام. Kebanyakan kita sibuk dengan berita-berita. شغلنا عنه التلفزيون والإنترنت. Kebanyakan yang menyibukkan kita adalah televisi dan internet. نجري وراء الأخبار. Kita berlari di belakang kabar-kabar tersebut. نريد أن نعرف ماذا يجري. Kita pengen tahu apa yang setelah terjadi. الذي يجري ما قدره ربي. Semua yang terjadi itu semua diatur oleh Allah. وأنت ماذا ستغير لو عرفت ماذا يجري. Dan kamu ingin mengubah apa dan mau berlari kemana? انشغلت عن رسول الله. Sibukkanlah dirimu dengan Rasulullah. أين تعلقك برسول الله. Hubungkanlah hatimu dengan Rasulullah. أين كثرة الصلاة على رسول الله. Perbanyaklah salawat terhadap Rasulullah. حتى المتكلمين اليوم والوعاظ وغيرهم كلهم يتكلمون في هذا الوباء. Dan kita perhatikan juga sekarang semua orang yang berbicara, semua yang ceramah, semuanya berbicara tentang musibah ini. ما سمعنا أحد يتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kami pengennya semua mereka itu berbicara tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad. الدنيا شغلتنا عن رسول الله. Dunia menyibukkan kita sehingga kita lupa terhadap Rasulullah.
Rasulullah syaghalatna 'anka ad-dunya. Mungkin kita akan berbicara terhadap Rasulullah nanti, ya Rasulullah, kesibukan dunia menyibukkan kami. شغلتنا عنك الترهات. Kami disibukkan dengan kesenangan-kesenangan dunia. انشغلنا عنك بأخبار. Kami disibukkan dengan kabar berita. ماذا سنقول لرسول الله يوم Kalau القيامة؟ keadaan kita seperti itu, apa yang kita katakan kepada Rasulullah nanti? كيف سنقابله؟ Bagaimana kita menghadapnya? وقد ضيعنا. Kita banyak نقول له يا رسول الله أغفلنا شرعك. kita akan mengucapkan, akan berkata kepada Rasulullah, kami banyak melupakan syariatmu ya Rasulullah. أغفلنا واجباتك. Kami melupakan kewajiban-kewajibanmu. ضيعنا شريعتك. Kami melupakan syariat-syariatmu. من أجل ماذا؟ Kenapa? من أجل الدنيا. Karena dunia, من أجل ما فيها. karena isi dunia. وماذا تسوى الدنيا عن النظر إلى وجه سيدنا محمد؟ Kenapa dunia menipumu sehingga kau melupakan wajah Sayyidina Muhammad? من كان يظن أن الدنيا عنده أكبر من أن ينظر إلى حبيبه محمد ولو لحظة فهو إنسان خاسر. Siapa yang beranggapan, menyangka bahwa dunia ini lebih mulia, lebih agung daripada memandang wajah Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia di dalam kekacauan, di dalam kesengsaraan. وضاع الدنيا بما فيها ومعها مثلها 10 مرات ما تسوى ثواني نظرة في وجه الجمال صلى الله عليه وسلم. Dunia ini seisi-isinya, walaupun 10 kali seisi-isinya ini dunia, tidak sebanding dengan bagian sedikit daripada wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من نظر إلى وجهه نسي الدنيا. Siapa yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad tidak akan lupa terhadap وجهه dunia. يذكر بالله. Wajah Nabi Muhammad mengingatkan kita kepada Allah. صاحب جمال عظيم. Wajah yang sangat tampan luar biasa. جميل حبيبي محمد. Tampan kekasih kita Nabi Muhammad. جميل Tampan, جميل. tampan sekali. ما في جمال مثل جماله. Tidak ada ketampanan yang lebih ketampanan Nabi Muhammad. وماذا يعني الجمال؟ Apa yang engkau anggap terhadap ketampanan إنما tersebut? الجمال الحقيقي في حبيب محمد. Ketampanan hakiki itu adanya pada ketampanan Nabi Muhammad. بعض الأشياء الجمال يتغير. Ketampanan yang selain wajah Nabi Muhammad itu semuanya pasti akan berubah. لكن حبيب محمد جماله ثابت. Tapi ketampanan Nabi Muhammad itu kekal, يظهر جماله يوم القيامة. dan ketampanan itu akan nampak nanti di hari kiamat. حتى الشمس تخجل من جماله. Hatta matahari pun kalah dengan ketampanannya Nabi Muhammad. حتى القمر يخجل من جماله. Rembulan pun kalah terhadap ketampanan Nabi Muhammad. ونار جهنم لما تراها أمامها تخاف ترجع للوراء ما تقدر تقرب. Neraka Jahanam pun ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad tidak berani. Neraka Jahanam pun mundur, tidak berani terhadap ketampanan Nabi Muhammad. ونوره يشرق على أهل المحشر يوم القيامة. Cahaya wajah Nabi Muhammad sangat terang nanti di hari kiamat. الله يريكم هذا الوجه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian ketampanan Nabi Muhammad. رؤية وجهه صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى جهد كبير. Untuk memandang ketampanan Nabi Muhammad itu perlu perjuangan yang sangat besar. لأنه غالي Karena Nabi Muhammad itu sangat mahal. ولا يمكن أن تأخذ الغالي بالرخيص. Tidak mungkin engkau mendapatkan yang mahal dengan sesuatu yang murahan. ابذل الغالي. Korbankanlah dirimu untuk mendapatkan benda yang mahal tersebut. جد الغالي. Ajukanlah yang mahal لترى الغالي. untuk melihat yang mahal. أما تريد أن ترى نبيك محمد Apabila engkau ingin melihat wajah Nabi Muhammad, وأنت ما تملك شيء tapi kamu tidak mengorbankan sesuatu, كيف يكون؟ bagaimana mungkin? ماذا بذلت حتى تراه؟ Apa yang sudah kau korbankan untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad? لماذا ضحيت حتى تراه؟ Dengan apa kamu berkorban untuk melihatnya? عندما تريد حتى تضحي جزء من وقتك للصلاة عليه. Kamu tidak mau berkorban, cuma mengorbankan sedikit waktumu untuk
Bagaimana mungkin kamu tidak mengorbankan sesuatu sedangkan kamu ingin melihatnya? المسألة ليست بالتمني Masalahnya bukan dengan angan-angan, ولكن جهد يبذل من الصالحين tapi dengan pengorbanan yang betul, yang jujur. ومثل ذلك جهد رؤية سيد المرسلين Semua pengorbananmu itu akan dihadiahkan dengan bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. يقدم Korbankanlah, يتعب susahlah, يجتهد bersungguh-sungguhlah يشتاق untuk rindu, يشتاق untuk rindu. هل أنت مشتاق؟ Apakah kamu rindu? عندك شوق؟ Apakah kamu mempunyai kerinduan? شوق مزعج Kerinduan yang meresahkan يحرمك النوم sehingga kamu tidak bisa tidur, يمنعك الأكل sehingga kamu tidak bisa makan. هل وصل عندك الشوق إلى هذا المستوى؟ Apakah kamu kerinduanmu sampai derajat ini? إذا ما وصل الشوق إلى هذا المستوى فما عرفت حقيقة نبيك محمد. Apabila kerinduanmu itu tidak sampai seperti ini, berarti kerinduanmu tidak sebenarnya. الشوق عند العارفين إذا ذكروا رسول الله طارت أعينهم النوم. Para solihin, kerinduan mereka apabila disebut Nabi Muhammad di hadapan mereka, maka mereka tidak mampu untuk tidur. وإذا ذكروا عند الطعام لم يستطيعوا أن يأكلوا. Apabila dihadapkan mereka makanan, mereka tidak bisa makan. يحرك الشوق في قلوبهم التعلق الكامل به صلى الله عليه وسلم. Kerinduan itu mengotak-atik hati mereka sehingga mereka rindu sekali pada Nabi Muhammad. وكانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يشمون من سيدنا أبي بكر الصديق رائحة الكبد المشوي. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka para sahabat mencium dari Sayyidina Abu Bakar seperti ada bau daging yang gosong. كأن النار تحرق في الداخل. Seakan-akan api itu membakar bagian dalamnya Sayyidina Abu Bakar. شوقا لحبيبه محمد. Apa yang membakar itu? Kerinduannya terhadap Nabi Muhammad. وهو الذي جلس معه Karena Sayyidina Abu Bakar itu banyak duduk bersama وسمع منه dan beliau sangat banyak sekali mendengar وقربه رسول الله منه، dan beliau sangat dekat terhadap Nabi Muhammad. لكنه يشتاق إلى حبيبه. Tapi beliau selalu rindu terhadap ما kekasihnya, طاق الفراق، tidak mampu berpisah. حتى الجمادات ما طاقت الفراق. Sampai benda-benda mati pun tidak mampu berpisah. الجذع بكى. Pohon korma pun menangis. كم بعد عنه رسول الله؟ Berapa jauhnya potongan pohon korma itu terhadap Nabi Muhammad? 3 أذرع فقط. Cuma 3 hasta saja. وأنا وأنت Kamu dan saya. كم بعدنا من رسول الله؟ Berapa banyak kita jauh dari Nabi Muhammad? كم؟ Berapa? كم؟ Berapa? وما نبكي Kamu gak nangis? وما نندم. Tidak nyesal? كم بعدنا؟ Berapa jauh kita antara kita dengan Nabi Muhammad? كثير Jauh sekali. كثير بعدنا كثير. Jauh sekali, sangat banyak. ما نشعر بالبكاء، Kenapa kita tidak nangis? ما نشعر بالندم، Kita tidak merasa sedih. ما نشعر بالشوق. Kita tidak merasa kerinduan. ينصب المحبة Apabila benar kerinduan dan cinta kita, يا محبين. wahai orang-orang yang cinta, نحن من النبي بعيدين، kita ini dari Nabi kita jauh. بيننا وبينه بعد طويل. Antara kita dan antara Nabi Muhammad sangat jauh. متى نقرب؟ Maka kita akan dekat dengan Nabi Muhammad kapan? متى؟ Kapan? متى؟ Kapan? حتى الحيوانات ما طالت بعده. Para binatang pun tidak bisa dan tidak mampu jauh dari Nabi Muhammad. حمار النبي يعفور ما طال بعد النبي. Himarnya Nabi Muhammad yang bernama Ya'fur tidak mampu berpisah dari Nabi Muhammad. لما علم أن رسول الله قد توفي أخذ يجري في شوارع المدينة كالمجنون. Ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, itu Himar berlari-lari di kota Madinah seakan-akan seperti orang yang sedang gila. حتى أعرف أمامه وما بنفسه في هوات. Sampai
Dia melihat sebuah lubang, kemudian dia melemparkan dirinya masuk ke lubang itu sehingga dia mati. واحد من الصحابة قال يا رب إن كان حقا ما سمعت أن رسولك قد توفي فاقبض روحي لا أريد أن أجلس مع أحد بعده. Bahkan seorang sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW wafat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, cabutlah ruhku, aku tidak mampu lagi untuk hidup kalau sudah tidak bisa bersama dengan Nabi Muhammad. وقال الآخر يا رب إن كان حقا ما سمعت خذ عني بصري حتى لا أرى بعد نبيك أحدا. Sebagian lagi berkata, ya Allah, kalau benar yang aku dengar bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, cabutlah penglihatanku sehingga aku tidak bisa lagi melihat yang lain selain Nabi Muhammad. أخذ الله عنه بصره. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan Allah taala mencabut pandangannya. وأنا وأنت Kamu dan saya, ماذا فعلنا؟ apa yang sudah kita perbuat? أين ذهب الشعور فينا؟ Kenapa perasaan itu hilang dari kita? لماذا قست قلوبنا؟ Kenapa hati kita keras? تسمع فلا تتأثر Ketika mendengar hal-hal tersebut, kenapa tidak merasa tersentuh? وتبعد فلا تندم. Kamu jauh tapi kamu tidak menyesal. ماذا جرى بقلوبنا؟ Apa yang menjadikan hati kita keras? قست قلوبنا. Hati kita keras. وإلى متى؟ Sampai kapan? متى نقرب؟ Kapan kita mendekat? متى؟ Kapan? متى يأتينا الموت؟ Apakah sampai datang kematian terhadap kita? ونحن لم نرى وجه رسول الله. Dan kita belum melihat wajah Nabi Muhammad. وحسرة Betapa ruginya kita على أعمالنا التي مضت. betapa banyak umur kita yang telah berlalu, مضت في غفلات. berlalu di dalam kelupaan, مضت في معاصي. berlalu di dalam maksiat. لم تشعر ببعدها عن رسول الله. Tapi kita tidak merasa begitu jauhnya kita dari Rasulullah. جعلت بينها وبين حبيبها محمد حاجة. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hijab antara kita dengan Nabi Muhammad. تجبوا وحسبهم الحجاب عذاب. Hijab itu adalah siksaan bagi kita. Cukuplah hijab itu sebagai penghalang dan siksa